बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो को आज वीडियो आपण इम्पोर्टाट और खास वीडियो बंधुगण मु कहवाक चाहूँगी जे आमर जो ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पोर्टाल 2024 मसीहा कथा आपण मैंने भल भाव जानी उभय प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक सबू शिक्षकों ऑलरेडी आमर कैलेंडर बाहर थिला किंतु कैलेंडर अनुसार किसी भी काम हलानी आपण मैंने भल भाव जानते आज आउ गोटे चिट्ठी बाहरी जेटा कि मुझे कहीदेक चाहे तेणु गोटे नुआ अपडेट आसी से अपडेट पुणी आउ थे डीओ मानक चिट्ठी होती तो ताहा केते दूर तो सत्य लगुच किंतु कौन हम जो एलिमेंटरी टीचर माने ट्रांसफर पकई जे टर्मिनाल केस रे हो कि म्यूचुअल केस रे हो कि आपण मानकर स्पाउस केस रे हो तो से ऊपर नहीं कि चिट्ठी अच्छी तो चिट्ठी रे पोर्टाल जो डिफेक्ट थिला पोर्टाल वर्तमान ठीक होईची किंतु जो बीओ और डीओ माने वेरिफिकेशन करि नथिले से वेरिफिकेशन पाई काली तो चिट्ठी आस्तिला बीओ डीओ मान को किंतु आज तार डेडलाइन आसी जाइए केते रु केते भितर आपण वेरिफिकेशन करेंगे जेटा कि पूर्वर डेडलाइन थिला किंतु से अनुसार काम होई नथिला तो चलतु चिट्ठी देखा तो चिट्ठी आरंभ करने पूर्वर मुझे कही रखुच्छी जदि आपण मैंने प्रथम थर पर चैनल को विजिट करुँच चैनल को सब्सक्राइब करूना तले लिखाई लाल सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल ये चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आप पाखे आगे पहुँची पार तो शिक्षक शिक्षयित्री बंधुक निश्चित रूप से लाइक करूँ कारण आप लाइक ही मत खुशी लगे वीडियो प्रस्तुत करने तो चलतु बर्तमान देखा चिठी कौन अच्छी क्या बहुत दुखर विषय आमर प्रति वर्ष मोर कहवा कथा ट्रांसफर एमती ही हुए ही लास्ट को हम के वर्ष हम तो के वर्ष हेनी तेणु ये गोटे दुखद विषय जे सरकार कहीं आमर जो ट्रांसपोर्टा को एलिमेंटारी हो कि सेकेंडरी टीचर कर ट्रांसपोर्टा को कहीं डिले करुँच कि बहुत तथापि आशा रही भरोसा रही जे इलेक्शन अच्छी तेणु इलेक्शन पूर्वर ट्रांसपोर्ट हाँपाई आशा करा चलतु चिट्ठी देखा कौन अच्छी एटा देखो डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर चिट्ठी आज ही तारीख रे 1/2/2024 चिट्ठी नंबर पड़ी ऑल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पाखु चिट्ठी कौन वैलिडेशन ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफर एप्लिकेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल हेडमास्टर और असिस्टेंट टीचर्स ऑफ द स्टेट एमती भी प्राइमरी हम एलिमेंटरी बाहर यहाँ हूँ सेकेंडरीटा बाहर ना तो जो ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर एप्लिकेशन वैलिडेशनटा को कौन अप्रूव करने तो देखो डायरेक्टर चिट्ठी नंबर पड़ी मैडम एंड सार कौन लिखाई आपने देखो द कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफर व्हिच वाज कम्युनिकेटेड टू यू in aforesaid letter has been delayed due to consumption of additional time for certain changes in the software किसे कहले आपण माने भल भाव बुझी पाले से कहले सॉफ्टवेयर चेंजिंग पाई सर्टेन प्रॉब्लम होता जहाँ फल टीचर मानकर ऑनलाइन टीचर मानकर ट्रांसफर डिले होची द कैलेंडर एक्टिविटी जो कैलेंडर थिला सही एक्टिविटी जो इम्प्लीमेंटेशन हवा कथा कैलेंडर अनुसार काम हवा कथा तो ऑनलाइन ट्रांसफर जेटा कि कम्युनिकेट टू ये एफर्साइड लेटर थिला डिले हो जाइए कौन ना ड्यू टू कंजप्शन ऑफ एडिशनल टाइम अधिक टाइम नहीं दे फॉर सर्टेन चेंजेस इन सॉफ्टवेयर किसी चेंज होती से टाइम नहीं जाइए आपको क्लारिफिकेशन चिट्ठी देदेला कौन पर कि आपने सत सत कौन हो आम आशा करुचु जानी जानी लेट कर कौन हो से कहला सॉफ्टवेयर प्रोब्लेम थिला तेणु लेट डिले कराई ट्रांसफर Now it has been decided to make available the portal to all district education officer for verification and validation of application which have been submitted by the teachers. किंतु वर्तमान निष्पत्ति निया जाइछि जे पोर्टाल प्रत्येक डीओ कौन करेंगे ताको वेरिफिकेशन करेंगे और वैलिडेशन करेंगे एप्लिकेशनटा वैलिड कि वैलिड नुहे करेंगे करके सबमिट करेंगे बाय द टीचर तमें देखो दुईटा जिनस आसला गोटे है वेरिफिकेशन गोटे है वैलिडेशन वेरिफिकेशन अलग वैलिडेशन अलग हुए तो वेरिफिकेशन करिपारती बा वेरिफिकेशन न करि भी वैलिडेशन तार वैलिडेशनटा को नॉन वैलिडेशन करके भी से अप्रूव करिपारती देखो दुईटा जिनस जदि से वेरिफिकेशन करूँगी से सिलेक्टेड जदि से वेरिफिकेशन वैलिडेशन करूँगी किंतु नॉन वैलिडेशन करके भी अप्रूव करिपारती मन रखो से कहते द पोर्टाल विल रिमेन ओपन फॉर वैलिडेशन एट डीओ जो वैलिडेशनटा रहिबो डीओ पाखे से पोर्टाल टाक वेरिफिकेशन सॉरी टीचर मानकर एप्लिकेशनटा को अप्रूव करने वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडेशन जो एप्लिकेशन रहिबो कौन
ନା 3/2/2014 ଠୁ 10টাରୁ 13/2/2024 5ଟା ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ତା ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟା। ଫେବୃଆରୀ 3 10ଟା ଦିନ 10ଟା ପାଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 13 ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ରହିବ। ଟାଇମ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ଟା ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ କି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ DOBଙ୍କୁ ଚିଠି ହେଇଛି ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ନନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି ବି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଯେଟାକି ରିଜେକ୍ସନ୍ ହେବ କି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେଟା SLTC DLTCରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତେଣୁ ଟାଇମିଂ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ଫେବୃଆରୀ 3 2000 ଏଇଟା 14 ଅଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା 14 ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି 14 ନୁହେଁ, ଏଇଟା 24 ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 14ରୁ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖ ହେଉଛି 24 ଠାରୁ 2024 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 3 10ଟା ଠାରୁ ଏଠି ଆସିବ 13 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ 13 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନା ହ୍ୱାଇଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେଟିଂ ଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅଲସୋ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଭେରିଫାଏ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେଟିଂ ଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭେରିଫାଏ କରି, ଏବଂ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ଦି ଅଟୋ ଜେନେରେଟେଡ୍ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍, ଏବଂ ଏଗ୍ରି କରନ୍ତୁ ଅଟୋ ଜେନେରେଟେଡ୍ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଦି MIS ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାଲ୍ ବି ମେଡ୍ ଏଫେଲ୍ଡ ଟୁ 16/2/2024 ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ହ୍ୱେୟାର ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଯେଉଁମାନେ ଟର୍ମିନାଲରେ ପକାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 16 ତାରିଖରେ ଏଇଟା ଯାକ ହେବ। 13 ତାରିଖ ସରିଯିବ। MIS ମାନେ ତାକୁ 16 ତାରିଖରେ କ'ଣ କରିଦେବେ, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ 16 ତାରିଖ ଦିନ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦି MIS ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଲ୍ ବି ମେଡ୍। ତେଣୁ ସବୁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଭେଲ୍ଡ ହେବ 16/2/2024ରେ। All terminal illness cases of self, spouse, minor children covered under para 2A or cases of disabled children in need of home-based cover para 2B of government notification number certified district medical board। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପକା ହେଇଛି ଟର୍ମିନାଲ ଇଲନେସ୍ କେସ୍ ସେଲ୍ଫର, ସ୍ପାଉସ୍ର, ମାଇନର ହଉ ବା ଡିଜାବୁଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ହୋମ୍ ବେସ୍ଡ କେୟାର ବେସିସ୍ ଅଣ୍ଡର ପାରା 2B ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ କରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ବାଇ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଯିବ। ଆଫ୍ଟର ଗେଟିଂ MIS ରିପୋର୍ଟ 16/2/24ରେ ପାଇଲା ପରେ କିଏମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ସେମାନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ୱିଥ୍ ଦ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ ୱିଦିନ୍ 2 weeks ସେମାନେ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କାମ ସାରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। Future dates for next course of activities will be intimated in due time. For the present, please note the validation button in the portal will not be available to you after 5 PM। 13 ତାରିଖ ପରେ ଆଉ ଏଟା ଆସିବ ନାହିଁ, ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ବଟନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଖାଲି କିଛି ଲେଖିଲା, ଖାଲି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିଠିଟି ହେଇଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ କେସ୍ ପାଇଁ, ସ୍ପାଉସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାହିଁ କିଛି ବି ଲେଖି ନାହିଁ ଚିଠିଟି। ଏହାର ଚିଠି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କପି ଫରୱାର୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କହିବା ଟର୍ମିନାଲ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଚିଠିଟି ବେସ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦୂର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘରାରେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗକୁ ଆସିଲେ ନୂଆ ସୂଚନା ନେଇ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ।